Rahim. Assalamu alaikum. My name is Khan Max and you are watching Khan Max Social Agent YouTube channel. जी का तो चैनल ने सब्सक्राइब करें न प्लीज मो चैनल सब्सक्राइब के और बेल आइकन्स ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन द्वारा प्रेस के चता सो तमु वीडियोस जेटलो ना पहला पहला मिलावशी जिनन बुमता सो दोबारा को पीएसटी पास पेपर्स के दी साइंस वाला पार्ट साइंस पार्ट तकरीबन 26 ऑब्जेक्टिव्स दी दके फर्स्ट पार्ट 13 ऑब्जेक्टिव्स वाला नन को दागा पेपर दे जगह इटा पुत्रुबन दे 6 अक्टूबर 2019 की शवा दे दा फर्स्ट टाइम से कला टीचिंग पोस्ट वतली दा अगवा वाला पेपर दे नलाजे जो स्टार्ट अखलुब नमजा पीएसटी पेपर दे पास पेपर दे 6 अक्टूबर 2019 बांधे शवा दे नदी की मुसरा नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दे आगा दे मुसरा द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज A liver, B pancreas, C thyroid, D adrenal. तो की मुसरा करेक्ट आंसर से आगा मुसरा चीज़ दे मुसरा ए दे लिवर मुसरा अटुलु ना गाट ग्लैंड दे लिवर मुसरा दागा दे दागा जी की मुसरा से अटुलु ना दा गाट ग्लैंड दे दा मुसरा पैंक्रियास दे अगर ना बाद थायराइड ग्लैंड्स दी ओदाल दे दा कुंबलू के तो सुता ब्रेन की ब्रीखी ब्रेन ना लोन दी वी हाइंड ब्रेन ना लोन दी वी दागा जी की दा मुसरा से कना दा मुसरा adrenal gland there no musara tulu nagat se liver there number second there musara the oxidation state of nitrogen in nitric acid is number A -4 number B +5 number C -5 number D +4 नदख की करेक्ट आंसर से दे मुसरा अगा +5 वाला दे बी मुसरा करेक्ट आंसर दे Oxidation ये लगी कि oxidation is the loss of electron during a reaction by a molecule, atom or ion. दगो से कला electron loss कभी दग electronic lossing था दग electronic lost था oxidation state ये लगी कि oxidation state से देखा ना आप chemical special increasing species चुकुम chemical species दे अगर कुम chemical कुम था से दे की अगवाला state वसरा चेकी increase की नो दामु दागा शायद ऑक्सीडेशन स्टेट मोलो मोवाशु मुसरा हाइड्रोजन वाला दे आगा +1 दे नाइट्रोजन वाला +5 दे न ऑक्सीजन वाला -2 दे चकला मुई दी वाला खपलो मानसो के जमा गो नो मुसरा सदे कनाल दे जी नाइट्रोजन वाला वक्त दे नाइट्रोजन बमु x से सब को नागना बाद सदे कना दामु सरा वाल मल्टीप्लाई को बुझे डालते 3 ऑक्सीजन दी नो -2 वैल्यू दे नो -2 को 3 सरा मु मल्टीप्लाई को चकला मु -3 वर्ते मल्टीप्लाई को नागना बमु सरा माइनस विल रोजी दाबो टोटल मुसरा -6 रोजी -6 ता जकला मु +1 जमा को नो दगना बमु सरा -5 रोजी जकला पे अथवा सेडु नमु +5 सरा मल्टीप्लाई को दी -5 खत्म होलो दोबारा नदालते बमु सरा +5 रोजी न जकला पे मु नदालते खाली x पोती शे दालते मु सरा 0 +5 रोजी न 0 +5 न मु सरा रोजी +5 नदी वाला मु सरा ऑक्सीडेशन शेयर होलो +5 मजीद दी डिटेल बतो सो किताब की कसो किताब के कंप्लीट डिटेल सरा से ऑक्सीडेशन जी दे रिडक्शन जी दे और दो बेमू सही तरतीब सरा आईदी वाला स्टेट मोला मवाशु नंबर 3 दे which of the following produces a more severe burn लौंदे दरकड़ी शिव की कुम ज्यात सीवियर बन साख्त जलन साख्त सीजेवल के ज्यात नुकसान पैदा कभी इंसान ज्यात सी जवी नंबर ए हॉट एयर नंबर बी बॉइलिंग वाटर नंबर सी स्टीम नंबर डी सन रेज दखल मुसरा करेक्ट आंसर से दे आगा मुसरा जी शायद सी दे स्टीम दे मुसरा पुदिच दा अटुलु ना ज्यात सीवियर बर्न पैदा के संगे पैदा के स्टीम से कुम दे दी वाला जो कुम एनर्जी दे आगा दे बॉइलिंग वाटर ना ज्यात वे दीवाजना से कला बॉइलिंग वाटर 100 बने बॉइलिंग शुरू शी बॉइलिंग ना बाद दी वाला जो कुम एक्सीडिंग पॉइंट आप टेम्परेचर वे अगवाजना दे जे स्टीम तक कन्वर्ट की गई वेपोराइज शी no दीवाजना दी बॉइलिंग वाटर ना दी वाला चीजें कुम एनर्जी वे आगाज ज्यात वे ऑटोमेटिकली नॉर्मली सनराइज ना हम ज्यादा है जिसमें कि बंदे कुम सनराइज उर्जे की गई नॉर्मली सनराइज मुसरा डेर ज्यादा सीवियर दी ख्वागा मुसरा हवा की दी पो एटमॉस्फेयर की दी उसमें कि बंदे दा दूरा ज्यादा नुकसान ना पैदा की अंदागा से हॉट एयर न करेक्ट आंसर मुसरा सीधा Number 4, the number of nitrogen atoms present in the head of a chlorophyll molecule. Chlorophyll molecule को head भी सार भी आगे सूरा number of नाइट्रोजन एटम सरा मौजूद दी A1 B2 C3 D4 नदख की मुसरा करेक्ट आंसर से दे आगा मुसरा चे दे डी दे
4 نایټروجن اټم موږ سره موجود وي دا موږ سره مکمل کلوروفیل دی دا غیدی ولا هډ دی دغه تاسو لیدا شو 1 2 3 4 دا دی کلوروفیل ولا فارمولا دی دغه چې کوم تاسو معلومه وای شو N4 نو دغه نه تاسو ته پته لګیږي چې سوره نایټروجن ورکی وي 4 نایټروجن ورکی وي نمبر 5th vertical columns in periodic table are called जो کوم عمودی وي عمودی مطلب پوسنا لون دیتا نغه ته چې لګیږي عمودی لګیږي چې کوم سره پرپنډیکولر وي بالکل لون دیتا وي سیده وي نیغ وي نغه ته A rows B periods C groups D blocks چې شو دی لګیږي نغه ته اتوماتیکلی چې لګیږي groups periodic table کې سوره پوسنا لون دي ته دغه د ګروپ سه سوره ساید نه بل ساید ته دی لیفت نه رائټ ته رائټ نه لیفت ته دغه ته پیریډز یې لکېږي نو 7 پیریډز دي مو سره او 8 ګروپس دي مو سره په periodic table کې نمبر 6th dental amalgam is an example of solution dental amalgam هغه شاید چې کوم ډاکټرون ډینټیسټ په غوښونو کې لګي د غوښونو ډکولو لپاره So دا مسره کوم solution ده solid in solid, solid in liquid, liquid in solid and liquid in liquid. So دا مسره کوم type of solution ده نه دا مسره ده B solid in liquid solution ده پدې so دغه کې مسره د amalgam کې مسره 50% چې شوی mercury استعماليږي او باقي څه ده نور شون کوم alloys دي silver ده tin ده copper ده دا غور کې چېږي جمع کېږي نو موسلی دي کې mercury ده mercury metal ده خو liquid form کې ده ندی واجنه د مسره solid in liquid form solution ده نمبر 7 chemically antibodies are chemically کیمیاوي طور باندې کیمیاوي ساخت په بنیاد باندې مسره کوم antibodies دي دا مسره چی شه دي lipids starches proteins none of these نو antibodies مسره بنیادی طور باندې چی شه دي proteins دي نه دغه کوم مسره کریکټ انسر مسره چی ده ا ده مسره چی ده کریکټ انسر ا سوري کریکټ انسر مسره چی ده سی ده proteins دي سوري مسره کریکټ انسر مسره چی ده proteins دي سی ده مسره کریکټ انسر ده antibodies مسره چي سپیشل ټایپ اپ پروتین ده څنګه چې کې خپل ایبو هیلث لپاره ډیر زیات دي ضروری دي باقي تاسو antibodies متعلق څه کله مکمل antigens او antibodies متعلق بایولوژي کې سټڈی وکړئ تاسو ته به دین ډیر ډیټیل معلوم شي نمبر 8 which one of the following scientist is the Aristotle of the Muslim world مسلمان اسلامي دنیا ول Aristotle څوک دی مسره الرازي البيروني ابن سینا جابر ابن حیان نو موږ سره کریکټ انسر دی کې چې ده سی ده ابن سینا موږ سره چې ده ډیر زیات ماهر غتر شوی ده ساينسدان تیر شوی ده نو سټینفورډ انسایکلوپیډیا فلسفي کې هم هغه یې چې د اریسټوټل نه بعد څو وو څنګه دومره ترقی کړی دی څنګه د فرست ټیچر نه لکېدای شي د لقب ته ملوي دا شي هغه مسره څوک ده ابن سینا ده نو مسره سینا څه ده کنه هغه ډیر زیات ماهر ده او دی زیات تر کورس سره په طب کې کړل دی بیسلی دا ټول ساينس دانونو هاروشي کې کور کړل دی نو دا ډیر زیات ماهران و دوی دوره مهارت حاصل کو چې به وخت کې د ټیچر ضرورت پاتې نه شو ټیچر مطلب څه ټیچرز د وغادوز د وغنا بعد مزید مخکې ریسرچ وکړو تحقیق نه علم حاصل کو نمبر 9 The least count of vernier caliper is 0.1 millimeter 0.01 millimeter 0.1 centimeter and D both B and C ندغ کې مسره کریکټ انسر څه ده هغه مسره 0.1 ملي میټر ده نو کوم ا ده مسره هغه کریکټ انسر ده مسره کریکټ ده لیست کاونټ څه ده کنه مسره سمالست ریډینګ ده په مین سکیل باندې تاسو لیدای شو مسره چې دا مسره ورنیر کیلیپر ده د کې مسره دا ټو سکیلز یو سکیل مسره دا ده بل سکیل مسره دا د دې کې مسره کوم لیست سمالست ریډینګ ده هغه مسره چې شه ده لیست کاونټ ده هغه مسره 0.1 ملي میټر ده د ترتیب سره تاسو لیست کاونټ ورنیر کیلیپر باندې معلومات شو د سمالست ریډینګ ده هغه 1 ملي میټر ده ټوټل 10 ډیویژنز دي د دې واجنه ځکه 1 ملي میټر 10 ډیوایډ ګونو 0.1 millimeter په مسره روشي نمبر 10 the most abundant component present in the cell is هغه کوم شاید هغه ټولو نه زیات موجود دی په خلیه کې په سل کې پروتین لیپیډز کاربوهایډریټس واټر هغه مسره چې دی واټر دی تاسو نورمال جنرال اندازې نه لګوا چې انسان ټول سیل نه جوړ دی او انسان موستلی دی واټر نه جوړ دی انسان کې 70 to 90% چې دی واټر دی
نو دا 70% واټر کېدلو په واجب باندې ته ډایرکټلی اندازه لګوا چې د په سیلز کې به هم 70% پورې واټر موجود وي. Number 11 which one of the following is not an oxidizing agent لاندې کې کوم یو داسې ایجنټ دی چې هغه oxidizing agent نه دی. oxidizing agent چې دی لګیږي هغه ایجنټ چې هغه په یو سبسټانټ کې دا هغه یو سبسټانټ کې دا ابیلیټي ورکوي چې هغه چې شی کوي oxidize کوي. oxidize مطلب نورمالي چې ده to accept their electrons چې کله دا الکترون accept کوي نو دا به oxidizing agent وي کله دا الکترون ورکوي بیا به دا reduction یا reducing agent وي. نو مثلا کلورین هم هاي سنسټیو ده انداغه شی نایټریک اسید انداغه شی نایټروجن نو دا درې مسره چې شي دي oxidizing agents دي دلته مسره چې کوم oxidizing agent نه ده نو سوډیم مسره reducing agent ده نو سوډیم مسره دلته چې ده answer then the D musara correct answer rasi. Number 12 1 kg mass has a kinetic energy of approximately 1 joule then its speed is your body there هغه وزن مسره 1 kg ده او هغه کوم انرژي ده هغه 1 joule ده نو دې سپیډ به مسره څومره وي. No 1 meter per second 0.45 meter per second 1.4 meter per second 4.4 meter per second. The correct answer बतागा जी कि मुसरा चेयर है 1.4 meter per second. तो सुतगा जी कि मोलो मोशो kinetic energy मुसरा दा फॉर्मूला दे kinetic energy is equal to 1/2 mass multiplied by velocity. या प्रो नो दगा जी ओदिना मुसरा बे कुमा स्पीड वाला फॉर्मूला रोजी चा मुसरा speed is equal to 2 kinetic energy divided by mass under root. نو دغه فارمولې په مطابق باندې یا ډایرکټلی فارمولې په مطابق باندې ډایرکټ ویلیوز پټینګ باندې زده دا کیلکولیشن مو کو د کیلکولیشن کې مو سره چیرو شي 1.4 میټر پر سیکنډ دی ولا سپیډ مو سره راځي. دا چپټر 9 کې 9th فزکس کې کوم انرژي چپټر دی کې مو سره کینیټیک انرژي ده کې دا ټول ډیټیل ده. 13 which of the following hepatitis is more contagious لاندې کې کوم هپاتایټس کوم ضلع کوم ارکان هغه ټولو کې سخت ہے هپاتایټس A هپاتایټس B C and D. نو ټولو کې نورمال کوم خطرناک دی هغه هپاتایټس C وایرس ته هغه تمو تاسو عام ژبه کې تور ځلی نه یو کالا ارکان ہوتے لګيږي نو دا ارکان څه دی دا ټولو نه زیات نقصان دي خو کله کمباین چې کمبینیشن کې به ډی مو سره نقصان دي خو ډی کې د پر ادا شرط ته چې د اعلی انسان ته لګي چې کله هغه ته الریډي بی وایرس موجود وي کله کې زیډ ضلع موجود وي هپاتایټس بی وایرس ناغه نه بعد بیا هغه ته ډی وایرس لګيږي او ډی وایرس د بی په کمبینیشن کې بچيږي مو سره غټيږي زیاتيږي. نو هپاتایټس سی نه مو سره نورمالي مو سره چې دا هپاتوسیلر سیلولر کارسینوما او دا غشه مو سره لیمفوماس دا غا بیماری لګيږي دا سیمپل یلا شو دا مو سره چې شدي لیور کینسر دي دا غو مو سره لیور کینسر لګيږي. جی دا د نن ولا ویډیو امید لرم تاسو په خوښ شي وي دا پارت 1 وو ان شاء الله دی پسې وو پارت 2 جوړو نو ډیر ځوته مننه ویلې دلو لپاره نو که تاسو ویډیو خوښ شي نو پلیز لایک کړئ کامنټ وکړئ خپل مانځو کې بل سره واتس اپ یا انداغه میسنجر باندې شیر کړئ او جی دا مو سره فیسبوک پیج کنټیکټ دی دا واتس اپ کنټیکټ دی دا ایمیل کنټیکټ دی تاسو مو سره کنټیکټ کوای شو نو میل لرو چې دا د لپاره بیا یو بل ویډیو سره ملاقات کیږي هغه پورې په مخ مخاوي. السلام علیکم.